मगज हमारी तो शीघ्र पाठ पढ़िବାକୁ जा ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। अरे अब राजू तू बुझुनु कोन पाई मसुना पड़बरा हे मगज हमारी तो शीघ्र पाठ पढ़िବାକୁ जा କହୁଛି ପରା ମୁଁ ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। अरे अब राजू तो बाबा बरा पुरी जाइचंती महाप्रभु जगन्नाथंकर रथ यात्रा चलची सेठी पूरा वीडियो प्रसारण करबाकू जाइचंती आउ आज तो बाबा घर को फेरबे आउ तो पाई महाप्रभु जगन्नाथंकर प्रसाद नहीं के आसीबे ନାଇଁ बुझिलु ମା ନାଇଁ ମୁଁ ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ମା ଯିବିନି। अरे अब राजू म सुना बड़ा बरा सुना बड़ा माने कोन एमिति अब जावंती तू बुझुनु और पाई सुना बड़ा माने कोन एमिति अब जावंती मानिजा मानिजा कथा बापथन मुकुल नंदन ଆରେ ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। बुझा तू हेबु काहीकि रे सुना कथा मोर मान କହୁଛି ପରା ମୁଁ ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। मानिजा कथा बापथन ନାଇଁ ମା ମୁଁ मुकुल ଜମାରୁ नंदन बुझा तू हेबु काहीकि रे सुना कथा मोर मान कथा मोर मान ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। सुना बड़ा भरा ए मगज हमारी तो पाठ पढ़िବାକୁ जा केत करी बुरे तू अलिया छट ଆରେ କହୁଛି ପରା ମୁଁ ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। कथा मानी मोर जा पढ़िबु पाठ केत करी बुरे तू अलिया छट ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। कथा मानी मोर जा पढ़िबु पाठ पाठ पढ़िले रखिबु तोर नाम रखिबु तोर नाम मानिजा कथा बापथन କହୁଛି ପରା ମୁଁ ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। मुकुल नंदन बुझा तू हेबु काहीकि रे सुना कथा मोर मान कथा मोर मान अरे अब राजू तो बुझुनु कोन पाई ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଜମାରୁ तुम दुहिंकु देखिले खुशी लागे मनरे କହୁଛି ପରା ମୁଁ भोक शस भूली जाए तमे थिले पाखरे तमे थिले पाखरे ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। तमे मो जगा बलिया तमे मो आखि तारा ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। तमे आम गंटी सुना तमे मो सुना हीरा तमे मो सुना हीरा ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଜମାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। तुम दुहिंकु देखिले खुशी लागे मनरे भोक शस भूली जाए तमे थिले पाखरे तमे थिले पाखरे तमे मो जगा बलिया तमे मो आखि तारा तमे आम कंटी सुना तमे मो सुना हीरा तमे मो सुना हीरा आनी देवे बापा तो पाई खेलना मन
ବୋଝ ତୁ ହେବୁ କାହିଁକି ରେ ସୁନା କଥା ମୋର ମାନ କଥା ମୋର ମାନ ଆରେ କହୁଛି ପରା अरे अब राजू तो बुझिले बड़ भाई म सुना बड़ बरा मगज हमानी এই বিজ্ঞানী তো পাঠ କହୁଛି ପଢିବାକୁ ପରା ଯା ମୁଁ ଜମାରୁ ଶୁଣିଯିବିନି ମୁଁ କହିଲି ବରା ଆଜି ତ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିବେ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିବେ ତୁ ଏମିତି ଅବୁଝ ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଜମାରୁ ଶୁଣିଯିବିନି ମା ଯିବିନି ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଅବୁଝ ହଉଛୁ अरे बाबा राजू তোর কଣ ହେଇଛି ତୁ ଏତ ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ ହେ ସୁରଭି ରାଜୁର କଣ ବାପା ହେଇଛି ତମେ ଆସିଗଲ ରାଜୁ! ଏ ବାପା ବାପା ଆରେ ଦେଖ ତା ପୁଅକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲି ବି ମାଗେ ତୁ ଜମାରୁ ବୁଝୁନି ଆରେ ବାବା ରାଜୁ ତୁ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ ଆରେ ମୋ ନ ଦେଲେ କଣ ତୁ ପାଠ ପଢିବନି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତୁ ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟମି ହେଲେ ତୋ ସାନ ଭାଇ ରାହୁଲ ବି ଦୁଷ୍ଟ ହବ ଏଣୁ ତୁ ଯା ସରକାର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ହଁ ବାପା ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଦେଇଛ ଦେଖ ବାବା ରାଜୁ ମୁଁ ପରା ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ତୋ ପାଇଁ କେତେ ମିଠା ଖେଳଣା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଦେଇଛି ଆଉ ହେଇନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛବି ଥିବା ଲକେଟ ଏ ଲକେଟକୁ କେବେ ହଜେଇବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ହଁ ବାପା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ମୁଁ ନମସ୍କାର ନିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ନମସ୍କାର ନିଅନ୍ତୁ ବାଏ ବାପା ବାଏ ମା ଏ ସୁରଭି କାହିଁକି ରାହୁଲ ବାବା ଆରେ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଆଇଲିଆ ରାହୁଲ ମୁଁ ଆସିଗଲି କୁତୁ 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 ମୋ ବାବା ରାହୁଲ କେମିତି ଅଛୁ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଥିଲି ମୋ ଧନ ଆରେ ଟିକେ ଅଛି ଦେ ଆରେ ଯାଉ ପରେ ଗେଲ କରିବ ଠିକ ଅଛି ସୁରଭି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କହିଲ ଆଜି ରାତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବି ହଉ ରଖୁଛି ଆରେ କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲେ ବୁଝିଲ ସୁରଭି ଏଇଆ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳନା ହେଉଛି ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ତମେ ପରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଫେରିଲ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାମକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡୁଛ ନା ସୁରଭି ମୋପରି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସତକୁ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଦେଖାଇବା ଏଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଚାଲ ସୁରଭି ମତେ କଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ଚାଲ ସୁରଭି
देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसेदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसेदा नवतस्ये नवतस्ये नमो नमो কেরে কালে কেরে কিঙ্কর ও পুরাণ কালে কিঙ্কর সামন্ত্রায় মো দেহ কলা মো ধন্দা কলা মো গোটাଏ কলা ধন্দা বেপারি হায়দ্রাবাদରୁ কলকাতা কলকাতাରୁ হায়দ্রাবাদ গঞ্জেই ড্রগস করবার মনেশা এ কোড়া দুনিয়ারে কোড়া ধন্দা করিব আজি কটে কটে কঙ্কার মালিক খেয়েছে মালিক ও গোটাଏ কোড়া ধন্দা বেপারি ড্রগস করবার মনীষা মଣିଷ ମାରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ବେଶା ଦିନରେ ମତେ କିଏ ଦେଖନ୍ତିନି ରାତିରେ ବନି ଯାଇବ ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ଠିକ ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ସଟା ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ସେ ଶିବ ଶଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲାନି କି ଘଣ୍ଟା ବି ଆସିଲାନି ବଲଟା ପହଞ୍ଚେଇଲେ ନା ନାହିଁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶଙ୍କର ବଲଟା ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ନା ନାହିଁ ବେ କଣ କହିଲ କଣ କହିଲୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ସବୁ ଚେକପୋଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଲଗେଇ ଦେଇଛି তুমি কোন করছো ভাই গোটে কাম করো তোম গাড়িটাকে ছাড়ি দেই বাইপাস রাস্তা দেই চলি আস যেমিতিকে সে পুলিশ ইন্সপেক্টরটা তোমাকে না দেখাবে শঙ্কর আবে কোন কহিল সামান্য গোটাଏ পুলিশ ইন্সপেক্টর ভাইরে তুমি মালটাকে ছাড়ি দেই চালি আসিল কি ভাই এ গুরু কোন করিব সে হরম দাদ ইন্সপেক্টরটা অব পছরে এবেতি পড়িছিল যে অবকো মালটা ছাড়ি কি আসিବାକୁ পড়িলা দাদা আবে সামান্য গোটাଏ ইন্সপেক্টর এবেতি সাহস ହେଲା ଏ ସକାଳି କିଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟର ବଲଟାକୁ ଅଟକାଇ ଦେବାକୁ ଯିବେ ଏ ଦାଦା ଅଟକେଇ ନଥାନ୍ତା ସେଇ ହରମ ଦାଦ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଧୂଆ କରି ସେଇ ଥଳରେ ଜୈଲିଂ ହେଇଛି ଦାଦା ନହେଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ସକାଳି କିଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟ কথা কম কুহে কমরে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আরে চৌটা কর মো পাই ভাইরাল ডিসিশন হুয়ে বে হওয়া দিগর এসে বড় সাহস হলো আরে সে মনীষটা কি হবে দাদা মতে যাহা লাগুছি সে গোটাই সাংবাদিক আমি যে কথাবার্তা হয়েছিল সেই কথাবার্তাকে ভিডিও রেকর্ড করে নেই যাই কৌশ সাংবাদিকর সাহস ছিল মো কড়া ধন্দাটাকে মোবাইলরে ভিডিও রেকর্ডিং করে সোশ্যাল মিডিয়ারে ভাইরাল କରିବାକୁ আরে তোকে শেষ সাংবাদিকটা কিଏ বেশিব না দাদা ভূতকে কেবল মোহକୁ ଦେଖିଛି ସେ କିଏ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଦାଦା હવે সাহস কেমনি হলো সে সকালে গঙ্গা সামন্তরায় সহিত চ্যালেঞ্জ କରିବାକୁ আসলে মতে যা লাগুଛି
ଶେଷ ସମାଧିକଟାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ନେଇକି ଆସ ବେ। ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ଏବେ ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି ଦାଦା কিঙ্কর সামন্তরায় কথা কম কুহে আমার বেশি গুরুত্ব দিয়ে শেষ হওয়া সমাধিক জানি জানি শুনি শুনি ମୋ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ହେଇକି ମୋ କଳା ଧନ୍ଦାଟାକୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି ଭାଇ। ମୁଁ କାଳି କିଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟ କଥା କମ୍ କୁହେ କାମରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। What is this? This is ମାୟା ରେ ମାୟା।